Ay, nalin din. House number 2 tayo. Totoy, nasan? Wow. Iga. Run. Darap sa money, darapit ka money, darap sa money, upset in the money. Oh, sino yun? Ilak ko muna. Ay, di mo lang. Swimming pool. Ay! Swimming pool. Swimming pool. Apple today. Okay, guys. Ito. But, guys, wala akong sahod eh. Kaya ito muna gamit ko natin. Wala akong sahod. Five. Ay. Guys.
Panis. Boom, boom. Panis, panis. Kaya nyo to, guys. Kaya nyo to. Panis. Oh my God. Oh my God. Guys, akin tong kotse. No many have this. Okay, guys. Mimi. Mama, I love you. Mama. Okay, guys. Pinatay po ako ng kaganina. Sumali ako. Hindi ko lang nabidyuhan. Ayaw ko pa mag-vlog kanina. Pinatay ako sa bahay niya. Ano ba naman? Kukunin ko to. Umi. Ay. Sana per. Hindi na ako. Make. Chut. Kanino tong kotse? Mama, hello, grocery. Pabiling bigas. One, two, three, go! Paddle the monkey, happy Dumpty. Ice cream yummy. Ice cream good. Ay. Gatas na baka mapangit. Pizzang masarap. Apple today. Gifts to doctor away. Saging na masarap. Pangpatigas ng tae, tubig, soft drinks, pangpasakit sa ulo. Ito, soft drinks din, pangpasakit sa ulo. Ito, cookies, matamis. Cupcake, ayok lang. Thank you, di na kita babayadan. Takbo. Ang tarap. May mga ngabol na pulis. Takbo. Mangunguli. Kipi. Mama chapa, okay? Okay, guys. Tuturuan ko kayo kung paano mamasok ng bahay. Yung bahay niya. Andito siya. Baka patayin mo na naman ako. Uy. Ito
yung safe niya. So, papasabugin natin. Pasabugin natin ang safe niya. Nakawan. Akyat bahay. Akyat bahay pa. Okay guys. Ayun ang secret niya. Nakawan, kawawa. Anong oras na dito sa Brookhaven? 10:30? Ay, 10:40, 10:50, 10:60, 10:70, 10:80, 10:90, 10:21. Wag na. Oh my God, guys. Bili tayo ice cream. Ice cream yummy. Ice cream good. 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 What's up, guys? Mag-like, comment, subscribe muna kayo bago ako magbabay. Like at comment, subscribe. Next time muli, bye-bye. Pangit. Bye-bye.